नमस्कार मैं सुप्रभा स्वागत कर चैनल सत्य सुप्रभा लाइफस्टाइल को। तो आपण मैंने थंबनेल देखी जानी जानी सारे कि वीडियोटा आज कौन पे। तो एथर मु डेली वीडियो आने बहुत चेष्टा करी। तो आज फास्ट लास्ट पर्यटन वीडियो देखला कौन जानीपर। तो दुई माने वीडियोटा बहुत बड़ हो छोट छोट कर वीडियो माने दुई थर कर देवी। तो देखो ये नाना भी आसी माँ आसी समस्त कौन पे आस। तो ये आम ठाकुराणी को गाधेवाई आसी जाइलु। तो जेहेतु आज घर प्रतिष्ठा अच्छी प्रथम माँ पूजा तापर घर प्रतिष्ठा हुए। तो आपण मैंने भी जानी। तो ठाकुराणी आम माने जो घर नुआ घर मोर हो सामना माने ठाकुराणी तो बहुत बाट जावाई भी पड़ानी। तो भाई आगे तो भाई देखा जाऊनी क्या कहीं तो देखा जाऊनी क्या मुंडो पाऊनी कथा बोल पूजा 15-20 मिनट पूजा। तो घर प्रतिष्ठा तो आपण मैंने जानते 2-3 घंटा पर लगे। तो तादू शॉर्ट वीडियो जेहेतु पूजा थी वीडियो भी मु करनी जी भी कर भलसे भी वीडियो करना से वीडियो को छाड़ लेट है। एडिटिंग भी भलसे हो पारे कहीं वीडियो भल से ही आसुनी। ये आम पूजा सरीगला नमस्कार करो जदि तुम नना आसिक ठाकुर गाधी संग्रास थिले उठेब ना हाँ कौड़ी किसी दरकार नहीं कौड़ी तब आम घर को सागे सागे पलि आसलु पूजा स्टार्ट करने। ये रोषे हो फास्ट हुए ना खिचुड़ी हुए। तो नना कहते खेचुड़ी घरे रोषे हाँपाई खेचुड़ी हाँपाई जेहतु घरे रोषे खिचुड़ी होगा भात डालमा भटाकी बढ़ी मौसम रोषे माई भी आम बस बो आम बस तो बहुत खुशी अच्छी घर प्रतिष्ठा पर नना भी कहते आज घर रही आम तो जो थिलु आपण मैंने पूर्व वीडियो देखी से सब जिनपत्र भी नहीं आसलु। मो रूमटा बड़ जेहेतु सब जिनस रही जाइए बो रूम माने बो जो रूम रे से पूजा होता तो गोटे केवल माने छोट रूमटा ना आपण मानू भी देखी देखो ये पूजा आम स्टार्ट हो।
ଯଦି ଆଜି ମାନେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିପାରିଛି ତ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଜଗା କେମିତି ବସିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ଫଟୋ ବି ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନା ମାନେ ତାକୁ ଗାଳି ନ କଲେ ସେ କିଛି କୁହେନି, କିଛି ମାନେ ଅଭିମାନରେ କହିଲେ ସବୁ ମନ କଥା ବୁଝିପାରେ। ସେମିତି ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଅଭିମାନ ତା ପାଖରେ କଲେ ମୋତେ ଅଭିମାନର ଫଳଟା ମୋତେ ସେ ଦେଇଛି। ମାନେ ଅଭିମାନର ଫଳଟା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦେବି ନା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହୋମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼େଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାଲିକି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ହୋମ ପରର ଭିଡ଼ିଓ। ଏଠି ମୋ ମାଆର କିଛି କାମ ଥିଲା, ମାଆକୁ ଭାଇ ନେଇ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମୋ ଭାଇ ତ ଆସିନଥିଲା, ମୋ ମାଆ ଆସିଥିଲା ଯେ କିଛି କାମରେ ପଳାଉଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତ ଅଛନ୍ତି, ତା କାମ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ହେଇଗଲା। ଘରଟା ମାନେ ବାହାର ବାରେଣ୍ଡାଟା ଯେଉଁଟା ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ହେଇନି, ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଇଯିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ରଖି ହୋମ ହେଲା ବେଳେ ଆଉ ଥରେ କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ। କାଲିକି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଏଇ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଭିଡ଼ିଓ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ।